अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बहस को जन्नतूनी जन्नत गोइनु असबाब चिखाई इख्तिसार पदेवेना गुरे से सबब पोचिनलो जरबना औलिया खुदा कुनी विलायत कुना खोनी दुश्मन कुन अदरसे अदावत को यानी तवल्ला तबर्रा पदियुस जरूरी इंसुक खुदाई गलु खुरखन कुनी खुदाई औलिया ना औसिया कुनी दोनी विलायत को लछसबे को और खोनी दुश्मन कुन अदरसे नफरत है दूसरा वाजिब इन्ना चाजर बना मताला दूसरे मसलन चलो एवं सजर भी अब चिन्होटेनु सैयद ची सरदार ची खोसी दे मौलवी साहब नजर भी मौलवी साहब आप अमर बिल मारूफ करो लेकिन नहीं आज मुनकर मत करो लेकिन अमर बिल मारूफ बेस या मसी क्या बेस दे रोजा दुगजर अच्छा दों गामजे द कुतान जब कुतान शराब मलाब दो सोस आम येत बिखोरी हर नांगे नुक्शेत वाला दो चुक नहीं आज मुनकर माबेस अमेरिका ले चाह मज़ेर वाला दो चुक खोली सी ज़रूरत वाला मताला दो यंदिमें ना चाह जे वाला दुश्मन नज़र से दुश्मनी भी आयत को अहले बैत दुश्मन को खुदा ये दुश्मन को ड्यूम नज़र से दुश्मनी भी आयत को सवाजिब इंसो लिहाजा दूसरा मतंग से तबर्रा तमन्ना या मतंग से लानत तमन्ना ड्यू खुदा ही हुक्म किताब में दो चाह खुदा रसूल रसूची सी दो चुक नारने कोई का लानत तासीत खुदा से الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة سوچی سی خدا نا رسول نا دخ چکناره کوئی کا خدای لعنت یاد پین دوست دنیا نا آخرت گسوه دنیا رسول لعنت لعنت تنکا چی کایک ندو پرواز ده خودی کا لعنت تنکا وندیو لا تجد يوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال مؤمن خوش خدانا إيمان يجوا آخرته خوش إيمان كيون سدتو أما من حاد الله تا خدا نظر سے دشمنی بکن کن نظر سے اگر کوئی دشمنی ما بسنا اگر چکوری اپون این نسا تا کفار کن لا دونه دو کنجله یعنی پیغمبر فقه که ایمان کیوں کن کنی دونی اتا اپون یا قوم قبیله ایمان کیوں فهمت دو نظر سے اگر دشمنی ما بسنا لنا کونی ده بس پی عمل کو صحیح ہے اور نظر اگر دو نظر سے کوئی دشمنی بسنا لنا یا تبرع بسنا لنا دبخل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم الجنة دبخل كون بهشتي ده بهشتي صفاتكم قامته لكن ورزوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بس متالا دي بينو چی کوئی انزه بنا دي حدیث به مطابق خدای دشمن کو ندرسه دشمنی جا قید پو ضروری انسو دون رسا متا اخ زين و من ممتسو پیغمبر کی اقوال چی کسا کہ اشداء علی الكفار والرحماء بینهم سوسه مؤمن کن ندرسه مسلمان کن ندرسه نلیگنا الرحم جا وانا اشداء علی الكفار کفار کنی کا سخت شدید غم و غصه بکن دو خدای وانا دوسرا تعالی رضی اللہ گامل رضی اللہ زربنگن نمه دوسرا کونی تعالی مثلا اهل السنت والو نزل دیار غیا کتی امام کن گامل اچھے سے کتی امام کنی غیا احترام بیت بانا امام کنی چلو غیا امام نشست پمیت کن کنی راوی حساب چه روایت بکن کن چوخ چی شست میگاتی امام کن مطمع شست پچوخ معصوم شست میگن کنی سزر دیار غیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ زرد اکا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زرد لیکن اس کا رضی اللہ تمیگو جامعو زربنا دمی وجہ پدو انتمتالا امیر المؤمنین نا معاویه دشمنیت پامت پا دشمنیت سام سے دشمنیت پا یعنی چک چک پولا تھوپ نا چک چک پول قتل بیایت پی دہت پو دشمنیت پی 70,000 میشیز پیننا جنگ سفین چوک پا طولانی ترین جنگ 4 مہینہ لگتا اور جو تقریبا 3-4 مہینہ تک جنگ لکھو چھڑائی سو سے تنکونی زیویہ دو سیاسی جنگ سیاسی اختلاف لے سیاسی اختلاف لے چک چک قتل بیایت پی دوسرا مطان اگر سیاسی اختلاف سونا مطان قتل بیایت
مثلا دوسه چیک پیپلز پارتی و چیک اکا PTI و چیک ماتان قتل بگه چیک بلا که واسو ور دوسه تا اما تاغتی میون گپا جاهل سوسه بیوقوف سوسه اشی پاس انجوز طلاق سوسه یود پیدا تمیمو کا فونو دو چھاتے یود پینا دنگتیا جاہل معاشروں نے انہیں بنجو لیکن سیاسی اختلاف کو دے حساب کو سیاسی چک قتل بیایت پی اختلاف کو سیاسی اختلاف چی بھی کو بس چک کو حق خیوت کو ضروری ہے چک کو نہ حق خیوت کو دیوسا سب اگر اس کا حق خیوت نہ رہنا کبھی جنگ میگو ہے تا سی علی رضی اللہ زربا معاویہ رضی اللہ زربا دیو کو ہمیں اونا یرید بچی دلیلیوت یا مثل علی ولی خدا ینزربی معاویہ مثلا دشمن خدا ینزربی یرید با دلیلیوت قرآن دلیلیوت قرآن امیر المؤمنین صفات بیان بنچی آیه ولایت زر دولا انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون لے منطق نچرفی کا کتو علی قصوید خدا چک ورسوله پیغمبر کنی دیوی با اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة دیوی حالت رکوینو زکاة من پیت پی دمو من پا کتی والی دو سومین فی اللہ زکاة کو حالت رکوینو سے ونا دیوینو تمام علماء اہل سنت فقہاء شیعہ گامی اتفاقت بنا دیو امیر المؤمنین شہزے بسمی دس سائل پسا شاید روایت پہ نے دو سے ذریعت پہ دیو سے فرشتہ اتفلو امتحان لنو فی انہیں منجو وانا دو متی دے وہ دلیل ہو مطا علی رضی اللہ ذر وہ چاہ ذر بھی زیویت کو متی دے وہ دیوں گاما وانا كسل عن أبي صالح عن عبد الله ابن عباس قال سمعت رسول الله يقول أعطاني الله تبارك وتعالى خمسا وأعطى عليا خمسا أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليا جوامع العلم هذه رواية بليد طولانية أمير المؤمنين ليام سي ولي زربيت بتاجو متان دليل پیغمبر کا کوسی کسل گور خدا استحمزات کوسی مالا چیز چغا اتابس علی لچیز چغا اتابس مالا چیز چغا اتاسو فیت کو دو چین پازے ون جوامع الكلم یعنی کلامنا علم کلامنا تا سی زربیت کو دو نعمات خدا سے شزب علی لچی وزر جوامع العلم تمام علوم امیر المؤمنین لشزب اسم الله انا مدینة العلم وعلی باب حاضر بیت پی دو وانا دیون گاما حتی بھری دلیل اللہ چی دلیل انزے وانا امیر المؤمنین حقانیت ولی خدا انزر ویت پی وانا ابی بصیر سی امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام روایت بیت کلی بھی سی کسل میں چی من اقام فرائض اللہ واجتنب محارم اللہ واحسن الولایت لأہل بیت نبی اللہ وتبرأ من أعداء الله عز وجل فيدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء سوچی سی سوسے فرائض کن خدا سی حتی کا واجب بس پیت کن من لکھونو خدا سی مبزر پیوتی شیطنا مطن تغییر دکتو دوی علاوہ وأحسن الولایت لأهل بیت نبی اللہ خدا استعمال پیغمبر اہل بیت کنی ولایت کو رکھو چھسو وتبرأ من أعداء الله خدای دشمن کن نظر سے کو تبرأ بے متا تبرأ تازے وہ تبرأ هل يدخل دو خلا زرنو بهشتی زگوب گیت پو وینا گیز گولا نان جوکسن نکری مازی بس واجبات کوئی واجبات کوئی مملکیوں ما محرمات کو سکیورما دوی علاوہ ولایت اہل بیت اطہار کو لا چھسپا دو سونا دوی علاوہ دو چھسپو سمیت خدای دشمن کو نظر سے اظہار بیزاری بسنارے کو بہشتی گیز گولا جوکسن نارن کوئی مرضی اب اللہ تبرع پو مطان سے زیر و نخمون متولا تبرع انزر اقسام جدے دو من تبرع یعنی نا کوئی دینا بری الزمہ نا نظر سے چاہ تعلق یعنی لا تعلقی اظہار بیایت کو دیو لزر بھی تبرع اور خدا سے دی قرآن انہوں لعن زی فائد کو سچین لعنت بین رحمت خدای شدینا کو تحقیق ہوا دور زیر بین مطمئن سی خمونمولا لعنت زیر بین دے دو میں خمونموت لا تسب گزر خدا سی کسر بیوسید بین کتان سی کافر کن لسا خمونمومتو چاہ زیر بین کتان سی کافر کنی بود کن لا یا کونی خدا کن لخمونموت اپنا کونی کتی خدا کن لخمونموت اپنا دو کونی مطان رخ منمتا وہ دو یعنی دو زیر میں لعنت زیر میں اونا لعنت پچی زیر میں جائے اونا رحمت خدای شدنا تحقیق سو زیر ہوئی یو بدوائی جدے
یعنی سوچی ائمه طاهرین علیهم السلام لکونی سی دخت نارنا خدا یا کل لعنت کوئی کل لعنت دوب در منا خو رحمت خدا نه دست کو تغییر دوب و دیوی تا دو ساعتی مجتهد کن گاماسی کتب کن گاماسی کسل بیون دیوری کسل لعنتان کن دو علی اعلان متون دو چاز و مسلمان کن دی وقلا اتحاد اتفاق نو متی مسلمان کن گامی فائدو یہ بنیت پی دوسرا قطعا افتراق وانا دشمن کن یا یهود و نصارا کن گاما چیک سو سے یا نا سود تامت کونی کو لاپا چیز بھی آبیتا یا لاپا فوت تاز بھی آبیا کونی غتی لاپا ختو بھی کوشش ہے یعنی دشمن یا لاپا فوت تاز بس یا لاپا چیز بس دشمن چاز وانا کن مسلمان دو پری اپا چو سیستانی فی اپا فتوا و پین پا یعنی اہل سنت صرف مسلمان بائی میں کو مئی یعنی خون انجرتی اپا چوسی کا سر یا فر حشد شعبی ضربت بیده فوجی برگٹ کو دوینو سنی دو شیعادو گاما یتی دوم گاما جام سو سے چک سو سے دشمن داعش ضربت سخن دوم گاما پولیسی بیرول بسبی وردبینو ولا تزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین یہ شوی سی عمل کو چیز اخلاص ہے خلوص با اولین شرط اینا عبادت فری ازوک معاملات چی داره نکنه چند خلوصیت چی بچی گری معاملات با صحیح گفت اور از اون عبادت ولا خلوصیت میت پا دو چاز بلدی کسر بیمد ما وما تجزون الا ما کنتم تعملون کتاب اسی بس پایت بیگه عمل کوئی جزا پو من مگر اینکه الا عباد الله المخلصین یعنی مخلص سو پایت بی خالص بندونی بس پایت بی نورو اعمال پہ علاوہ یا سی بس پہ عمل کنی آیا سی از کے جزا من می دوچی اولئک لهم رزق معلوم فواکه تاکولا یلا جوا ساس بوله کشو فواکه حسکر بهشتینو تا فواکه پینیو گاما مت خدا معلومات ما مسنوا میو سنت کشول مال مگان له کما چون کی تعالی دی چقدر دی قاب قوسین او ادنای کا خدا سی گوری چوک پز سری چنین می پیغمبر لمن بی نعمت کو تو کشو ایده این روایت دیت بیده سے کو بی پیغمبر اونا وانا دی فواکه پیونه چوک پدنو بلکہ حضرت زہرا المرضی فی اپ خلقت بسا بهشتی کشوش از بس بیتر پیغمبر الله کشو تناول بس میگه وانا دیو بهشتی و هم مکرمون دوحلا کون اکرام احترامی که یجوا خوش آمدید زرن فی جنات النعیم دوست چیز و نعمت نگاه سے یاد پید بیده بهشت بیدو چوشی گرسی زبان صداقت نا منطق دامو سچایی دیو سچین زبان غطا شغمه بسه بهشت نا گوایت پی اسباب کنه سبب چکن دو چا زبان کسل بیمونه يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ظن ملا میتن کن کنیده کونی صداقت بو حسکه کولا قیامت للا سینومی دوغ لکولا بهشتی نکوت خنچوک بین دوس خالدین فيها ابدا رضی الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظیم دیو چوغو کامیابی دیو اینده متی کامیابی چیلو زبنا متی کامیابی بهشتی خون موی دو پدولوک سوسو معمولی چیز چیلا سوسه ماتو دوسرا قطعا زمینداری تا زمین چی نگه ممه تا غرص دار یا تا زمین چی نزه وگن ممه یا غرص ببینو مطمئن یو لی ایتس مورده اکا ایتس مورده دکا یار سوی لوچیک دیکر سوی لوچیک اکا یو بینا متی قیمت کو یار سوی لوچیک بسو چاہتے بنا قطعا متی ایمان کو یار سوی لوچیک کو رچون جده وانا دو میں اونا متی قیمت بچین لوزه وانا کم سے کم متی قیمت کو بہشتی بهشتی نتخان مایت بولا نسوسی بیایت بی اعمال کن دوینا چیک بو زمانا منطق تامایت بو ظلم میتامو دو چازر وانا کسل بیمایت سورای توبینو چیز نیست همیشه کو تقوی الهی اختیار بیایت بو یعنی تقوی اختیاری بجرد واجبات کنی کام عمل بیو محرمات کن نبزول دو کو دیوز چیک سوم چیک بو کونو مع الصادقین لیکن صادقین کننا ینبودوک ہے صادقین پسوین زروانا اہل بیت اطهاری اہل بیت اطہار محبت کو اگر میں تسلنگی نیت نہ لینا باقی سب خیر ہے انشاءاللہ وانا اہل بیت محبت کو چی بے جب نغتان گناہ کو نشتنا سترو سے جا پہ تدو من نہ لینا چیزوں ما یاد ارگت ہے جو زیوہ لیکن نتان امام زیر پہ بھی الٹے بیدو تا ارگالوک چی مسو وانا دیوں گا متا چھتنا یہ کہ چھتت نوانا دیوی صرف روایت چی گئو دے روایت کو زیر پیغمبر فی حق سے کسل جملو چی کسل جمل لا تنظروا الى کسرت صلاتهم وصومهم وکسرت الحج والمعروف
وطنطنتهم بالليل لا كتان سيميوني كو نورين مو كو غنين مو كتان كوني بحقشان بولا مالتوس يا إيشان روزات وزي ولا مالتوس يا هر سال حج لقد ولا مالتوس يا تحن بتحن بندو زرن زيدولا مالتوس أنا ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. إنه كوسي منطق تامة دولة توس كتا هميشه كوسي منطق بوجه وغلا إنساني سوسي نقصاني يلنسا كوسي حق بوزروي حق زروي اتشيك بوزه ونا وأداء الأمانة قال قسمي أمانة تلا خيانت مبيعت بود دي صفات مسكسونا ره دوخلا خدای صاحبزاد به بارگاه نو عزت اور معززی پس امیر المؤمنین آخری روایت کو جانب الكذب بأنه مجانب للإيمان الصادق على شفا منجات وكرامة والكاذب على شرف محوات ومهانة دو چازر ونا امیر المؤمنین کا ساتھ میں لے کتان غزون تامشیتنا کتان تقرید دو چازر ونا دو ایمانی فری لے نظران یوت پین صادق کو یعنی منطق تنکن کو ہمیشہ کرامتنا کو نجات کنار یوت پین ونا غزون تنکن کو ہمیشہ جہنمی میں کو گیمور گئے کو ہس کے دے عذاب جہنم کو گیمور گئے.